हाय विनर्स केमती अच्छा आपण मैंने आज गोटे प्रश्न मुझे आपण मानक पचारुची आपण मन को प्रश्न आना ना ये दुनिया रे सबुठ बड़ दुख कौन ये दुनिया रे सबुठ बड़ खुशी कौन जो खुशी को पाइला परे आउ कौन सी खुशी पछरे धाइबा को इच्छा हुए ना केबे पचारि प्रश्न निजुक आज टॉपिक टी होचे या ये दुनिया सबुठ बड़ दुख कौन सबुठ बड़ खुशी कौन एक बोधिस्ट कहानी माध्यम बोध कहानी माध्यम मुझे आपण मानक जनइबाक आसी आपण जीवन सबुठारु बड़ दुख कौन सबुठारु बड़ सुख कौन जानवर आग्रह अच्छी तो निश्चित भाव में ये वीडियो सहित रहंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलु ना आग को चलतु यात्रा आरंभ करवा जड़े सेठ थिले पिलाटी दिन अशेष स्वप्न थिला असुमारी स्वप्न मु ये सहर सबुठारु श्रेष्ठ व्यवसायी हेबी वित्तवान व्यक्ति रे परिणत हेबी धनवान व्यक्ति रे परिणत हेबी एवं जहाँद्वारा कि सबु लोक माने मते सम्मान करिवे आदर करिवे इत्यादि इत्यादि बहुत कथा से उद्देश्य नहीं युवावस्थार आरंभ कर दे कार्य सफलता दिगरे गोटे पर गोटे सीढ़ी चढ़ी चलती सफलता मिली परिश्रम फल से पाई ये सफलता पाइबापी से बहुत किसी हर निजर सांगसाथी दूरे निजर प्रिय परिजन दूरे निजर जो मैंने छुआ दिन अति आपणार थिले से इग्नोर करने को पड़ी समय अतिक्रांत होती पिला दुई जन पुओ दुई जन बड़ होती धनानंद सेठ कौन कर निजर जो धन संपत्ति अच्छी जो 4-6टी फैक्ट्री अच्छी ताकू दुई पुओं भितर बांटी देइछन्ति बयस से धनानंद को 50 ରୁ 55 हम सी चिंता करिसंति जे बहुत जहाँ पाइबार थिला जहाँ पाइबार मोर स्वप्न थिला से स्वप्न ठार मु बहुत किसी पाइगली तो ये मोर अवसर समय आसीगला तेणु पिला मानक से बांटी देछन सब किसी निज हाथ में किसी रखी ना तापर कौन करचंती से घरे आसी बसी जाइछंती घरे आसी बसिछंती तांको स्त्री होचंती जने टीचर सी पाठ पढ़िया को जाती निरोला बसिकी से दिन आत्मचिंतन करिछंती जे तांकर सेतबेले स्वप्न मन पड़ी सब कथा जे स्ट्रगल समय कथा स्ट्रगल समय आ वर्तमान समय को से कौन कर कंपेयर कर जितेबाला मुझे स्ट्रगल करूली जितेबाला मो हाथ खाली थिला शून्यतार भरी जाइए कि नथिला मो पाखे साधारण लोकटे थी सेतबेले दैहिक परिश्रम होते मते मानसिक शांति मिलूला तार कारण हूँ मो पत्नी मो आसिया बाट को अपेक्षा कर बसी था ये पिला माने जो छोट थिले ये माने अनै बसता बापा केतबेले घर को आसबे मोर सांग साथी समस्त मो प्रिय थिले आमर जो बंधु बांधव समस्त आदर पात्र मुझे आज जिते मो जीवन में सबू किसी पाई जाइए जहाँ चाहूली ताठार अधिका पाई जाइए आज से पुआ मानकर व्यवहार बदली से पुआ माने जो संपत्ति देदेला परे से माने आउ मो सहित दीपद कथा को उचित मनुना खाली से नुह मो बोहू माने जो माने प्रत्येक दिन सकाळु उठी मते प्रणाम न करी आउ किछि काम करंती नहीं से बोहू माने से प्रणाम को मध्य भूली जाइछंती देखुचंती अथच बापा केमती अछंती थरे प्रश्न करूना गोटे रूम रे मु आज
ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭେଟିବି, ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ଆପଣେଇବାର ଆଦର ମୁଁ କାହିଁକି ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିଛି, ଏତେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରି ଏତେ ସଫଳତା ପାଇ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଡାଏରୀଟିକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଡାଏରୀଟିକୁ ଖୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି 2 ଧାଡ଼ି। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ସବୁ କିଛି ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ତୁମ ହାତ ଖାଲି ଥାଏ, ଯଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ତୁମ ପ୍ରତି ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାନି କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲ, ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ସବୁକିଛି ପାଇଲା ପରେ ତୁମ ସହିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମକୁ ଆପଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଧନାନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ନାତିଟି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। କହିଲି, ଜେଜେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କଥା ଲେଖିଛ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଦୁଃଖର କାରଣ ଏସବୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜେଜେ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି କେଉଁଠି? ସେଠ ଧନାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ନାତି କରିଦେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିସାରିଛି, ଏତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ପାଇବି? ଖୁସି ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଖୁସି, ପ୍ରକୃତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି କ'ଣ ସେ ମୋତେ କହିପାରିବ? ଏହା ଭାବି ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଖୋଜରେ ଯାଉଛି, ମୋତେ କେହି ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆପେ ଆପେ ଫେରି ଆସିବି। ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାକର ଟୋକାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଚାକରକୁ, ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କବାଟ ଦେଇଦେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ଆଗରେ ମୁଁ ଘରୁ ଯିବା କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଚାକର ପିଲା ଜଣକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ସିଏ କାହାରି ଆଗରେ କୌଣସି କଥା କହିନି, ତାର ସେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଧନାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ସେ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶାନ୍ତିର ଖୋଜରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ଖାଇବି, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେଠି ଶୋଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜ ପାଇଲା ପରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି କେଉଁଟା ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଫେରିବି। ଯାଉଛନ୍ତି ଧନାନନ୍ଦ, ଅନେକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି ଧନାନନ୍ଦକୁ। ଏ ଧନାନନ୍ଦ ଦୂର ଠିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବି, ଏ ଭାବି
आश्रम भितर प्रवेश करछंती। सीधा जाई आश्रम रे जो शिष्य माने बसछंती गुरुदेव कौन कहउछंती ये जाई प्रणाम करछंती कहछंती गुरुदेव मोर सब किछि थाई मु एकुटिया पड़ी जाईछि मोर संसार प्रति वितृष्णा आसी जाईछि मु सबुठार बड़ दुख हेउछि अकेलापन सबु थाई जदि किछि न आपन हाथ न रहिला जो स्वप्न पछरे आपन दौड़थिले से स्वप्न हासिल कला परे मध्य जदि आपन खुशी न होई पारले जहाँ पाई खटुथिले सेमान जदि आपन को अणदेखा कले ता हेउछि जीवन सबुठार बड़ दुख बोली मु जानि जाईछि सबुठार बड़ खुशीर संधान मु बाहरछि मु किछि दिन पाई जदि आपण मते आदेश दियन्ते आपणक आश्रम रे रहन्ती ये बौद्ध सन्यास जनक तांको मुह को अनेइछन्ती एवं कहछन्ती ए आश्रम रे गोटे नियम अछि तुमको ध्यान करने को पड़ो प्रत्येक दिन ये जो पिला माने रहउचंती शिष्य मान रहउचंती से माने समस्त ध्यान करुचंती तुमको मध्य ध्यान करने को पड़ो या पर धनानंद कहते मु आज्ञा बहुत परिश्रम करी धन कमेली मो रक्त को पानी करी धन कमेली आओ मु कौन ध्यान करि परिबि नाही ध्यान अर्थ आखि बुझिकी बसिबा ये आखि बुझी बसियाटा कौन मधुरा हो पारनि गुरुदेव कहते ना ध्यान माने तुम जो भावुच आखि बुझी बसिबा खाली सेतिक नुह ध्यान अर्थ तुमको एकाग्र होगा पड़ो ता सहित तुमको वर्तमान रे घटुवा कौन घटना उपरे कौन शब्द उपरे तुम दृष्टि केन्द्रीभूत करने को पड़ो तुम एकाग्रता को से जगह को नवा पड़ो जदि ता न पारिबो ता निज निश्वास प्रश्वास उपरे तुमको ध्यान दबा पड़ो निश्वास प्रश्वास को तुम्हें अंतर्मन देखिब एवं अन्य कौन चिंता तुम मन भर को आसब ना यापर ये धनानंद कहते गुरुदेव मुझा करके देखेबी ता परदिन धनानंद बसुँच ध्यान करने को ध्यान करिया केतବେଳେ बसुँच गुरुदेव अनति दूर ठिया लक्ष्य करुँच जे तांको गोड़ हाथ पूरा कोला मारी जाऊँच कार धनानंद कर स्थिर बसी पारु नांती एपट सेपट होउचंती गुरुदेव को दया आसी गुरुदेव कहते ठीक अच्छे तुम्हें जब एककालीन बसी पारुना जो तुम गोड़ झिमझिम हो कष्ट हो वर्तमान तुम्हें टिके उठी जाओ तापर किस समय छाड़ी पुणी बस एवं ध्यानमग्न हुआ से कर धनानंद से दिन सेमती कटिची ता परदिन गुरुदेव हठात आसछंती एवं प्रश्न करछंती तुम एते लोक सांगे कहीं नहीं आस तुम मो आश्रम वातावरण खराब हो लोक मान तुम्हें जाए छाड़ी आस तापर आश्रम को आसब धनानंद पछुक नहीं किए अच्छी किए ना कहीं गुरुदेव कहीं तो ना मु तो क्या सांगे आणिक आसी ना मत तो कहीं देखा जाऊना गुरुदेव किसी कही ना पलि जाऊँच ए समय धनानंद कहते प्रभु गोटे कथा आपड़ जो आदेश देवे गोटे प्रश्न पचारि ना कौन पचार ना मुझे थर ध्यान करिया बसुची मो मन को बहुत प्रकार विचार आसूची मन मोर एकाग्र हो ना स्थिर हो ना मुझे चेष्टा कलापर मन को स्थिर कर पारना केतल अतीतर चिंता केतबेले अतीतर मुझे स्ट्रगल करुँच से समय कथा केतबेले मोर खुशी आसर संसार कथा इत्यादि इत्यादि बहुत कथा मन को आसूँ यापर गुरुदेव हसी देते कहते ध्यान कला बेले आरंभ कला बेले प्रथम प्रथम एमती हुए तुम गोटे काम कर तुमर काम है विचार आसूची तो आसू विचार सहित लड़िया को चेष्टा कले पुणी तुम्हें आउ को विचार भीतर को प्रवेश कर तेणु विचार सहित लड़ ना विचार को खाली देख ता बाटर ताकू छाड़ दियो चलने को दियो जमती बादल को तुम्हें देखुच बादल सहित तुम्हें कौन दौड़ुच ना नाई गुरुदेव तुम विचार सब हूँ गोटे गोटे बादल एवं तुम काम केवल लक्ष्य कर को विचार आसला विचार क्यों धरिकी बस ना विचार आसब विचार जीव तुम्हें तुम कम एकाग्र हुआ विचार को देखिकी जब तुम्हें अणदेखा करने आरंभ कल ये विचार किसी दिन पर आसवा बंद हो तुम ए ध्यान कर या कही गुरुदेव चलीगले ये मत से चलैले ता पर दिन जो गुरुदेव आसती
ପଚାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର ସରବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ସ୍ୱର ଯାଇନାହିଁ ପୁଣି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକି ଦେଇଛ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶକୁ ତୁମେ ବୋଧେ ଖରାପ କରିଦେବ। ଏହାପରେ ଧନାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କାହାରିକୁ ଡାକି ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଖରାପ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିନି କେହି କାହାକୁ ଡାକିନି କି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିନି ତ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଲା କେମିତି? ଯାହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କର କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଧନାନନ୍ଦ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଦ ଆସିଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଆଖି ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଧନାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା ସେ ବିଚାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଛ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛ ସେ ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ତୁମର ଖାଲି ହେଲା ମନ ତୁମର ଖାଲି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜାଗୃତ ରହିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ନିଦ ଆସୁଛି ନିଦକୁ ଭଲ କଥା କାରଣ ଶାନ୍ତି ମନରେ ନଥିଲେ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତୁମ ନିଦ ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କହି ଗୁରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଧନାନନ୍ଦ ତା ପରଦିନ ଗୁରୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଧନାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପାହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକି ଦେଇଛ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜିରେ ଛାଡ଼ିକି ନ ଆସିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଚମକି ଉଠିଛନ୍ତି ଧନାନନ୍ଦ ଜାଗା ସତ କହୁଛି ମୁଁ କାହାରିକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ତୁମର ପତ୍ନୀ ତୁମର ଦୁଇ ପୁଅ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମାନେ ତୁମ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କର ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଘରର କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସତ ନା ମିଛ? ଧନାନନ୍ଦ ଅନେଇଛନ୍ତି ଅବାକ ହେଇକି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଅନ୍ତର୍ମନରେ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଆସି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି ବୋଲି ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ନା ଫେରିଆସ ଆପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଧନାନନ୍ଦ ଆଉ ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସତ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲା ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଆସ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କର ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫେରିଆସ ତୁମ ବିନା ଘର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ୟା ପରେ ଯଦି କେହି ଆସେ ତୁମେ ତା ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ତା କଥାକୁ ଜମା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ହେବ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ଦେବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ଦେଇ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ପୁଣି ବାଡ଼ି ଅଛି ବାହାର ଦେବି। ଧନାନନ୍ଦ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଧନାନନ୍ଦ ଭୟରେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସରିଲା
यापर एसबू जिन सरला तो ता परदिन गुरुदेव आसछंती। गुरुदेव बर्तमान कहते जे तुम बर्तमान विचार केमती आसुची मत सत कह ना गुरुदेव प्रथमे तो आरंभ कली ध्यान अनेक प्रकार विचार मो मन को आसूला जो विचार विषय केवे भावी नहीं से विचार मध्य आसूला किंतु गुरुदेव लगातार ध्यान कला परे आपण दया कारण आज मो पाखे कौन आउ विचार आसुना यापर गुरुदेव कहते तुम ए ध्यानस्थ हुआ आपर गुरुदेव आसी ना क्या पाखक धनानंद पाखक मसे सरी एबे गुरुदेव पचार धनानंद को तुम एमती फिल कर कौन अनुभव कर धनानंद कहते मत बहुत शांति मिलूँ मु बहुत खुशी अच्छी आज कौन सी चिंता मत व्यतिव्यस्त करूना। गुरुदेव मो नाती प्रश्न करथिला जीवन सबुठ बड़ खुशी कौन मुझे खुशी कौन जानिया ठीक आसी आज मते खुशी मिल जाए सत हेले खुशीर कारण कौन मुझे जानीपारूना। यापर गुरुदेव कहते बुझिल धनानंद मनीष दुख सेतेबेले पाए जेतेबेले से अतीत और वर्तमान को प्राधान्य दिए अतीतर कथा भावे भविष्यतर कथा भावे तार वर्तमान को संपूर्ण रूपे भूली जाए जेते चेष्टा कले मध्य मनीष वर्तमान में रही पारे नहीं। पिलादिन जेतेबेले थिला तुम मने पका तुम जहाँ करूथुल से काम को केवल ही करूथुल खेलुथुल अर्थ खेलुथुल खेलला बेले खाइबार चिंता करूनुथुल खाइला बेले खेलिबार चिंता करूनुथुल भगवान तुम सेपरि तैयारी करथिले कि तापर तुम जो विभिन्न प्रकार विचार बशवर्ती हेल धीरे धीरे तुम से जिनस को भूली चल बहुत कचरा पशिला तुम मुंड भितर ताद्वारा तुम कहल वर्तमान रही पार ना वर्तमान में काम करू करू तीन तीन टा काम तुम एकाथरे करुच खाऊच मोबाइल देखुच पढ़ुच मेसेज करुच मन तुम जहाँ करुच तापर रहूना वर्तमान तुम भलरे अछ अतीतर स्मृति तुमको दुख दाऊँगी भविष्यत कौन हम तुम चिंता करुच भलरे वर्तमान अछ किंतु भविष्यत दुर्दिन कथा चिंता करी तुम वर्तमान रे मजा नहीं पारुना। जदि कहीं वर्तमान रही जाए वर्तमान रहिबा शिखी जाए जहाँ करुछि ताकू जदि से पुनर्प्राण रे से ही करे आउ कौन सी कथा न भावे ताहले ता हेउछि सबुठारु बड़ सुख वर्तमान रहिबा हेउछि सबुठारु बड़ सुख वर्तमान जहाँ अच्छी ताकू नहीं गर्व करवा ताकू नहीं अहंकार करवा ताकू उपभोग करवा होछि प्रकृत सुख किंतु मनीष से सुखर वंचित हुए कहीं जान ना मनीष मन को वर्तमान में केन्द्रीभूत करे किए मेडिटेशन मनीष आजिकाली मनीष ये मेडिटेशन को भूली जाइछंती जो से मन के भी वर्तमान रहूना जो जीवन दुख आसूसी धनानंद एवं तुम फ्री तुम ए घर को जापर एवं सबुदिन ध्यान करुव ध्यान कले तुम मन वर्तमान रे केन्द्रीभूत हम तुम आउ कौन सी कथा कहारी कथा भावी दुखित हम ना केवल तुम वर्तमान जीव जहाँ अच्छी ताकू नहीं संतुष्ट रहा मन रखि था संतुष्टि यदि तुम पाखक आसीगला ताहले तुम्हें केवे भी दुखित हम ना तेणु यही वार्ता नहीं जाओ संतुष्टि एवं ध्यान ये दुईटी को जो तुम्हें निजर प्रतिदिन अभ्यास कल जहाँ हो संतुष्ट रुह जहाँ मिली ठीक अच्छी जहाँ मिलनी तापाई प्रयास कर किंतु जहाँ अच्छी तापाई कुंभीर कांदना कांद ना जहाँ ना ताकू नहीं तुम व्यतिव्यस्त हुआ ना जहाँ ना ताक आसो केमी आसो ता प्रयास कर जहाँ अच्छी प्रथम ताक आक्सेप्ट कर जहाँ अच्छी से बंचा चेष्टा कर जब तुम एमती कल धनानंद ताहले निश्चित भाव ताहा होची जीवन सबुठार बड़ खुशी। दर्शक बंधु ये कथा निश्चित भाव आपको किसी प्रेरणा देथिबो जो देथिबो ताहले निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। रहूछि नमस्कार।